Hello guys, good morning, good morning. Mayong buntag sa tanang kalibutan. Guys, luto tayo guys nung tagal-tagal na tayong hindi nakapagluto ng minudo ngayon guys. Samahan nyo ako guys. Tara. Yun guys, mainit na ang ating kawali guys. So, start na natin guys tong sibuyas. Next natin guys, bawang guys. Ngayon na, next na natin yung ating karne. Ito. Guys, takpan muna natin guys. Yan, silipin natin. Yan pa lang, bango na. So guys, lagyan natin siya ng tomato paste. Yan. So, medyo kulang pa yung tomato paste natin. Dagdagan natin. Mga 5 to 8 minutes. Now guys, silipin natin. Hindi, wala pa naman to. Kulang pa to. Konti pa guys. So, ilagay na natin guys yung 4 cubes. Ay guys, hindi kulay-kulay yung hotdog. Pero hotdog pa rin yan. Lagyan natin ng bay leaves. Check natin guys yung karne guys. Okay guys, lagay na natin yung bell pepper guys. Yan. Lagay na natin yung carrots. Hindi natin ginisa yan guys. Ganun din naman yan, maluluto rin yan. Yung ating patatas. Yan. Tapos lagyan natin guys ng magic syrup. Para diretsuan siya.
Pabira mo guys, dumami. I-slice na namin yung kagabi. Para pagluto, dire-diretso na. Ayan guys, takpan muna natin uli. Guys, silipin na natin guys. Yun o. Pero hindi pa yan guys. Meron pa akong ilalagay guys. Ang tomato paste. Tomato paste. Tomato sauce pala. Ayan. Konti-konti lang guys. Para hindi siya umasin. So, lagyan natin siya guys ng pangkontra sa asim. Alat. Ay ang asukal guys. Ayan, ganito ko magminuto guys. Ayan. Isa't kalati lang. Ayan, halo-haloin natin ulit. So, i-test natin guys. Okay na yung timpla guys. Pero kailangan pa natin palambutin ng gusto. Yan guys, silipin na natin guys. Medyo okay na to guys. Malambot na yung karne. Yan guys, ayos na yan. Ayun guys, nakatapos na naman tayo sa ating paglulutong minudo. Guys, yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please, subscribe na kayo. Like, at pindutin ang notification bell. Kung gusto nyo, i-share. Share nyo para alam ng lahat. Guys, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat po. Luzon, Visayas, at Mindanao. Bye-bye.